10 साल में भारतीय सेना पर ये सबसे बड़ा आतंकी हमला। भोजपुर में वायुसेना का फाइटर प्लेन MiG-27 हादसे का शिकार हो गया। इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन ग्रामी, कश्मीरी मुजाहिदीन का भारतीय फ़ौज पर ख़तरनाक हमला, 15 फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए। इंडिया का पाकिस्तान पर तबाहकुन हमला, साथ ही पाकिस्तान ने 27 फरवरी दोहरा दिया। भारतीय MiG-29 तैयारा तबाह कर दिया। पूरी दुनिया में वार्निंग जारी कर दी गई। नरेंद्र मोदी ने मीटिंग तलब कर ली। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, भारत के खिलाफ कश्मीरी मुजाहिदीन का ऐसा ख़तरनाक हमला कि भारत के दरो दीवार हिल गए। कश्मीरी मुजाहिदीन का एक बार फिर पुलवामा जैसा हमला, भारतीय फ़ौज पर ऐसा ख़तरनाक बमों से हमला कि 15 फ़ौजी जहन्नम वासिल कर दिए। इंडिया का पाकिस्तान पर भी तबाहकुन हमला, साथ ही पाकिस्तान ने 27 फरवरी दोहरा दिया। भारतीय MiG-29 तैयारा तबाह कर दिया। पूरी दुनिया में वार्निंग जारी कर दी गई। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर और जम्मू कश्मीर जाने का फैसला, वहां पर मीटिंग तलब कर ली। पूरी फ़ौज भारत की तलब कर ली गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हम बताते चलें कि एक बार फिर कश्मीरी मुजाहिदीन का भारतीय फ़ौज पर ऐसा हमला दूसरी बार हुआ है 2019 के बाद, जिससे दर्जनों हलाक हो चुके हैं। मुजाहिदीन बच निकलने में कामयाब हो चुके हैं। इतलात के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात के लिए मुश्किल 48 घंटे बाकी हैं। दूसरी तरफ यूनियन के इलाके दारुल-हुकूमत के ऐन बाहर दिन भर की रोशनी में हुए एक हमले में 2 भारतीय फ़ौजी हलाक जबकि कई ज़ख्मी हो चुके हैं। भारतीय दिफाई हकाम का कहना है कि यह हमला दिन की रोशनी में किया गया, जब दिन 11 बजे के करीब भारतीय फ़ौजी एक गश्त पर जा रहे थे। तो इसी दौरान कश्मीरी मुजाहिदीन ने इतना शदीद हमला किया कि भारतीय फ़ौजियों को बचने के लिए भी वक्त ना मिल सका। भारतीय दिफाई हकाम का कहना है कि वो ये तस्लीम करते हैं कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने दिन की रोशनी में गश्त करने वाले पार्टी पर घात लगाकर हमला किया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 2 दर्जनों फ़ौजी ज़ख्मी हो गए और हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG और CRPF वैली की AAT इस इलाके में पहुंच गए। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। कमक भेज दी गई है। ये वाक़या जम्मू कश्मीर में ज़िलाई तरक्याती कौंसल के इंतखाबात में हिस्सा लेने से महज 2 वक्त कबल पेश आया। इससे कबल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रक में सफ़र करने वाले जैश-ए-मोहम्मद के 4 मुजाहिदीन नगरोटा के करीब एनकाउंटर के दौरान शहीद हो चुके हैं। भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के बक्सा सेक्टर में बेला इश्तियाल फायरिंग की है, जिससे 33 साला शहरी अंसर शहीद हो गया है। पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक शहीद होने वाले शहरी 3 बेटियों का बाप था, जिसे भारतीय फ़ौज ने चलती मोटरसाइकिल पर निशाना बनाया। याद रहे कि 2 रोज़ कबल भी भारतीय फ़ौज ने LOC के जगजोड़ गांव में शादी की तकरीब को हैवी मार्टर गोलों से निशाना बनाया था, जिससे 11 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। भारतीय फ़ौज ने कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए खोईरट्टा सेक्टर पर फायरिंग करके शहरी आबादी को निशाना बनाया था। ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज की फायरिंग से 6 ख़वातीन, 4 बच्चों समेत 11 शहरी ज़ख्मी हो गए थे। ISPR का कहना था कि रवैया भारतीय फ़ौज का गैर पेशेवराना तर्ज अमल ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा है कि भारतीय फ़ौज का यह अमल इंसानी हकूक़ की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। याद रहे कि पहले हफ्ते में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बेला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे पाक फ़ौज का 1 जवान और 4 शहरी शहीद हो गए हैं, जबकि 5 जवानों समेत 17 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के हवाले से बताया गया है कि कपवाड़ा में भारतीय फ़ौज और मुजाहिदीन के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें 4 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए थे। ISPR के मुताबिक होने वाली झड़प में मकबूजा कश्मीर के ज़िला के कपवाड़ा में हुई थी, जिसके नतीजे में भारतीय फ़ौज को अपनी आवाम के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। ISPR के हवाले से बताया गया है कि भारतीय फ़ौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। इसके दौरान
توپ خانے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق بلا اشتعال کی جانے والی فائرنگ کے ٹارگٹ ایریاز میں لائن آف کنٹرول کے متعدد سیکٹرز میں تابڑ توڑ بمباری دیکھنے میں آئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کا ایسا خطرناک حملہ کہ بھارت کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ بھارتی فضائیہ کا MiG-29 لڑاکا طیارہ پاکستان نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے MiG-29 طیارے کا ایک پائلٹ لاپتہ جبکہ دوسرے کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ بھارتی بحریہ کے مطابق MiG-29 بحریہ عرب پر حادثے کا شکار ہوا۔ رواں سال بھارت کا تیسرا MiG-29 طیارہ تباہ ہوا ہے اور یہ پاکستان نے کیا ہے۔ اس کے دوران بھارتی ایئر فورس کے 10 لڑاکا طیارے پہلے تباہ ہو چکے ہیں، جن میں سے 2 کو پاکستانی فضائیہ کے شاہینوں نے مار گرایا۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی حکومت اسلحے کی خریداری پر اربوں ڈالر خرچ کرتی ہے۔ اس کے باوجود بھارتی فوج کی قیادت اسلحے کی کمی کا رونا رہتی ہے۔ دوسری جانب کشمیری مجاہدین کے ایسے خطرناک حملے کہ بھارت کی روح تک کانپ اٹھی۔ کشمیری مجاہدین نے دن کے 11 بجے ایسا خطرناک حملہ کیا ہے کہ بھارت کا سرنڈر کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ اکھنڈ بھارت کے خواب نے انڈیا کو وہ جھٹکا دیا ہے کہ اسے اپنا رہا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے۔ تحریک خالصتان اور تامل ناڈو کے لوگوں کی مزاحمت سمیت اس وقت بھارت میں درجن بھر کے قریب تحریکیں زوروں پر ہیں اور دوسری طرف اس نے چین کے ساتھ بھی پنگا لیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ پہلے دن سے ہی تعلقات خراب ہیں۔ اب دو سرحدوں پر محاذ کھولنے سے پریشانی تو لاحق ہونی ہے، جس پر وہ سٹپٹایا ہوا ہے۔ انڈیا کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل منوج مکند نرونے نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے ساتھ محاذوں پر ایک سنگین خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں محاذوں پر ٹکراؤ کا سوال ایک ایسا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہمیشہ ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے کہا کہ فوج کی سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چین اور پاکستان کے درمیان فوجی اور عسکری تعاون اشتراک میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ 2 محاذوں پر ٹکراؤ کا سوال ایک ایسا خطرہ ہے جس کے بارے میں ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اس خطرے سے نمٹنے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس محاذ پر زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ پہلے بڑے خطرے سے نمٹنا ہوگا۔ انڈین جنرل نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب انڈیا اور چین کے درمیان لداخ میں کشیدگی بدستور جاری ہے۔ تازہ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ کشیدگی اس ماحول میں چین اب سکام اور اروناچل پردیش کی شمال مشرقی سرحدوں کے نزدیک بڑے پیمانے پر فوجی تعمیرات میں مصروف ہے۔ ایک سوال کے جواب میں جنرل نرونے نے کہا ہے کہ چین نے سینٹرل اور ایسٹرن کمانڈ کے علاقوں میں بھی ٹکراؤ کے پوائنٹس پر نئی سڑکیں بنائی ہیں، ہوائی پٹیاں تعمیر کی ہیں، بیرکیں بنائی ہیں۔ یاد رکھیں کہ انڈیا اور چین کے درمیان گزشتہ جون میں لداخ خطے میں وادی گلوان میں خون ریز جھڑپیں ہوئیں، جس کے بعد یہ خطرناک ترین کھیل شروع ہو چکا تھا۔